at tinabi re luwal ning syudad pemasibas ding bato at ding saksi penilas da ing imalan nakarang bitis ning metong kayanakan amilagwan sa ulo at pemasibas ding bato Esteban daralong yaking Ginoo at ngana Ginong Jesus tanggapan may ing espiritu ko ding dapat chapter 7 verse 58 at ding pitong angeles sa ating pitong pakaka pesa jala barong tigtigan at ing mo muna tinigtigyan at sinalisi ing lipat at api ang makisamod daya at misal baging labod at ing katlo ng dake ning labod may silab at ding katlong dake karing dutong may silabla at may dulok ing hanggang dikot sagiwa. Apokalipsis chapter 8 verse 6 and 7. Emo pangaluguran ing legwana king kekang puso ni emo pabustan arakap na karing talukab ng mata uling king uli na ning meto nga patutot ing meto nga lalaki maging kapisi yang tinape at darakpan na ning babaeng makipangalugod ing mayalagang biye dinggay sabihan chapter 6 verse 25 and 26.